This time check is brought to you by Imang Wanana. 33 pesos SRP ra ang 320 ml ug 97 pesos ra ang King. Himo ang lingaw ang pag-relax sa abot kaya nga pamaagi. Palit na og Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Aray! 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 Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asa gikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kasakit sa ulo na akong... Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Tambal dayon, base na ay side effects. Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Uy, maampingon gyud di ay. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Moms, sa sakit ng ulo o lagnat habang buntis, maingat ang Biogesic. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If pregnant or breastfeeding, please consult your doctor before use. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang humot. Gikan sa humot, instant white, instant humot. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Try the new Surf app con Bigate. Surf App con Bigate. Mabango't pinarami. Surf App con Bigate. Pang-overload na siya sa dami. Surf App con Bigatin Pack. Mas pinarami, mas mabango versus Surf App con 25 ml pack. 6 pesos SRP pa rin. Diin man tuod gikan kanang imong enerhiya. Enerhiya, aron makat-on. Enerhiya aron makapaayo. Enerhiya, aron makahimo. Enerhiya, aron makapanawag sa mga pinangga. Hello? Kami sa Aboitiz Power, nagsaad nga padayon muhatag og masaligan nga enerhiya. Kanimo ug sa tanan. Aboitiz Power. We power you. Ma, sakit kayo akong ngipon. murag yellow akong ipon. Mommy, basing dunay problema sa oral care ang imong pamilya. Use Pepsodent with maximum fluoride for stronger and whiter teeth with regular use versus non-fluoride toothpaste. Available in value twin packs for stronger and whiter teeth. Use with regular use versus non-fluoride toothpaste. Katong daghang nagkatrabaho tungod sa The Best Skills Training sa Mandaluyong, si Abalos na. Katong padayong paglambo sa kinabuhi sa mga kabos tungod sa hapsay nga pagdumala, si Abalos na. Katong giilang economic tiger ang Mandaluyong, si Abalos na. Katong maayong pagpangulo nga giila sa United Nations, si Abalos na. Mayor sa Mandaluyong kaniadto, DILG Secretary karon. Mauna si Benhar Abalos. Buhat di ilang storya. Buhay sa Kopi Ko Black! Buhay ang aking sipag dito! Buhay ang loob ko! Para abutin ng mga pangarap ko! Copico Black, gihimo gamit ang volcanic coffee beans, sugar o creamer. Maong strong pero dili pait. Buhay sa Kopi Ko Black! Buhay ang aking sipag dito! Buhay ang loob ko! Para abutin ng mga pangarap ko! Copico Black, ang kape para buhay ang loob mo. Buhay! Bili na ng Copico Black 3-in-1. Ang kape para buhay ang loob mo. Ang Chicken Joy is na. Ang pinakamasarap bigger na! Best tasting na, our biggest pa. Ito ang Chicken Joy, yes. Best tasting na, our biggest pa. Ito ang Chicken Joy, yes. Starts at 82 pesos pa rin. Price varies. Bigger claim is versus previous size. Best tasting claim is based on quantitative brand and product imagery study conducted by SCMI last November 2023. Mag Jollibee Chicken Joyous na. Starts at 82 pesos pa rin. Price varies. Coco Martin po, certified Argentina corned beef lover. Kasi naman, ang hibla, malaman. Made with 100% real beef pa. At masarap talaga. Hinahanap-hanap kita. Sarap ng Argentina. Sa presyong abot kaya, promise. Busog ang araw-araw ko. As part of 3 complete meals, sarap na hahanap-hanapin sa malapit na tindahan o grocery. Bili na! Itong dahilan kaya lamang ang may tapang
responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Protect chan Yakult! with proper diet and exercise. Yakult! Helps gut health. Yakult! May 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion. Yakult! Helps balance out bacteria. Yakult! And helps boost immunity. Yakult! Kaya panalo ka chan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday. Everyday okay. San Miguel Oktoberfest, bawat henerasyon kasama dito tayo magkikita-kita. Oktoberfest na. San Miguel Oktoberfest, walang katulad pagsama-sama dito tayo magkikita-kita. Oktoberfest na. This event is for individuals aged 18 and above. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na ulit. Tara na! Check the San Miguel Oktoberfest Facebook page for more details. Drink responsibly. This newscast is brought to you by Mr. Chips. Ito ang maisaya. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez